Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apakah suara saya terdengar jelas sama kalian? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi kalian boleh menutup kamera, saya nggak masalah. Tapi ketika saya panggil, saya tanyakan, tolong nyala atau bertanya, jawab pertanyaan saya, tolong menyalakan kamera karena saya nggak tahu nih orang yang mana. Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang sistem operasi. Jadi sistem operasi itu apa sih sebenarnya sistem operasi ini dan apa sih yang harus dibahas di sini? Kalian tahu sistem operasi? Kalian tahu apa-apa aja sistem operasi? Mungkin dari Daniel Baginda. Daniel Baginda. Ya, Pak. Nah, apa aja itu Sistem operasi? Nah. Kalau pengertian awalnya menjabarkan tentang konsep-konsep dasar dalam memahami sistem operasi komputer, kan, Pak? Iya, bukan itu yang saya tanya. Sistem apa aja yang termasuk, apa yang kamu tahu tentang sistem operasi? Apa yang kamu tahu yang terbesit di benak kamu sistem operasi? Kita mendengar kata sistem operasi, apa pertama kalimat yang keluar? DOS, Disk Operating System. Apa itu kira-kira? Jadi ketika mendengar kalimat sistem operasi, apa yang muncul di kepala Daniel? Kayak sistem operasional terdapat dalam personal komputer lah, Pak. Gitu ya. Oke. Kalau Lolita Sari, Iya, Pak. apa sih yang kamu bayangkan atau yang kamu apain ketika mendengar kata sistem operasi? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Terima kasih Lolita. Mungkin dari Vini Agustin. Iya, Pak. Nah, mana kameranya nih? Ini ketika kamu mendengar kalimat atau kata sistem operasi, apa sih yang kamu bayangkan? Android, Pak. Android ya? Ya, bagus. Ada yang lain? Cuma Android aja? Windows. Good, bagus. Terima kasih ya, Vini. Iya, Pak. Jadi ketika kita, mungkin kebanyakan kita ketika mendengar kalimat sistem operasi itu, yang muncul pertama kali itu adalah Windows, kemudian Android, macOS, gitu ya, CentOS atau Linux, itulah. Tapi kita tidak berbicara merek, kita berbicara tentang sistem operasi itu sendiri ya. Tapi nggak masalah yang kalau kalian bilang itu tadi itu adalah apa tadi, Android, Windows atau segala macam, ya benar itu merupakan sistem operasi, masalah. Jadi di chapter 1 ini tentang introduction ini kita membahas tentang ada beberapa poin ya. Jadi ada apa itu sistem operasi, bagaimana komputer sistem organisasi komputer, kemudian arsitekturnya, baru operating system operation-nya. Setelah itu kita bicara tentang resource management. Kemudian kita masuk ke security dan protection. Setelah itu kita bicara virtualization, distributed system, kernel data structure, computing environment, free, libre, and open source operating system. Jadi kita bicara tentang open source dari operating system yang sumber terbuka kalau bahasa Indonesia. Jadi poin-poin inilah nanti kita bahas di dalam introduction ini.
Jadi objektifnya ini adalah menjelaskan bagaimana secara general organisasi dari komputer sistem itu dan bagaimana aturan dan interrupt-nya. Ya. Kemudian menjelaskan komponen-komponen dalam multiproses komputer sistem model yang secara modern, kemudian mengilustrasikan transition from user mode to kernel mode. Nah, kemudian kita berdiskusi bagaimana operating system itu digunakan dalam beberapa computing environment. Terakhir objektif kita itu adalah provide example on free and open source operating system. Itu dalam introduction kita ya. Nah, jadi what does the term operating system mean? An operating system is, kan tadi saya tanya, apa itu operating system? Fill in the blank. Jadi saya tanya tadi kan, apa itu operating system? Kalian menjawab tadi ada Windows, ada macam-macam. Nah, bagaimana dengan mobil, bagaimana dengan pesawat, bagaimana dengan mesin cuci dan lain-lainnya? Apakah itu ada sistem operasi? Jadi operating system itu adalah a program that act as intermediate between a user of a computer and computer hardware. Jadi operating system ini adalah penengah yang menjadi orang tengah ya, orang tengah antara si user dan komputer hardware itu. Jadi inti dari sistem operating system itu execute user program and make solving user problem easier. Make the computer system convenient to use. Jadi membuat komputer sistem itu nyaman untuk digunakan. Use the computer hardware in efficient manner. Jadi memperefisiensikan, ya, membuat lebih efisien dari komputer hardware itu jika menggunakan operating system. Nah, inilah operating system goal. Jadi tujuan dari operating system ini, kalau artinya makna dari operating system adalah program that act as the intermediary atau orang yang di tengah-tengah antara si manusia atau user dengan komputer tersebut, hardware komputernya. Jadi dia menerjemahkan bagaimana si manusia berbicara atau bukan berbicara ya, bisa berbicara, berkomunikasi dengan si hardware tadi. Inilah operating system itu. Jadi kalau komputer, kita berbicara komputer system structure, jadi komputer system can be divided into 4 komponen ya. Ada 4 komponen dalam komputer system. Jadi yang pertama itu adalah hardware, yaitu provide basic computing resource seperti CPU, memori, kemudian input-output device, kemudian ada namanya operating system, control and coordinate use of hardware among various application and user. Ya, control and coordinate use of hardware among various application and user. Yang ketiga adalah application program. Define the way in which the system resource are used to solve the computing problem of the user. Jadi word processing, compiler, web browser, dan sebagainya, video games. Sedangkan terakhir adalah dari bagian dari komputer sistem itu adalah usernya sendiri. Bisa manusia, bisa mesin, atau komputer yang lain sebagai usernya. Nah, jadi kalau kita lihat secara abstraknya, komponen dari komputer ini, paling atas itu adalah user, kemudian di tengah-tengah ada application program, bisa web browser, bisa word processing dan lain. Kemudian ada operating system yang menerjemahkan maunya user dengan aplikasinya, ya, kepada hardware-nya, komputer hardware, CPU, memori, input-output device, gitu kan. Inilah kalau kita lihat strukturnya ya, secara abstrak, komponen komputer ini, user, application program,
operating system, kemudian komputer hardware. Dan ini arahnya imbal balik, nggak searah juga. Imbal balik bisa dari komputer ke operating system, dari operating system ke application, baru ke user. Bisa ke user, aplikasi program, kemudian operating system, baru masuk ke komputer hardware. Begitu juga sebaliknya. Jadi apa sih kerjaan dari operating system ini? Tergantung dari cara pandang kita. Ya. Depend on point of view. User want confidence, easy of use, and good performance. Tidak mementingkan resource utilization. Kemudian, but share computer such mainframe or mini computer must keep all user happy. Operating system is resource allocator and control program make it efficient, use the hardware and managing execution of user program. User of dedicated system such as workstation have dedicated resource but frequently use share resource from server. Nah, kemudian ada mobile device like smartphone, tablet, or resource phone optimized for usability battery life. Ya, jadi seperti smartphone yang kita gunakan, tablet itu lebih kepada mengoptimalisasi dari penggunaannya dan jangka panjang dari baterainya. Mobile user interface such as touchscreen, voice recognition. Some computer have little or not user interface such embedded computer in device and automobiles. Jadi ini run primarily without user intervention. Jadi autonomous. Ya. Defending operating system. Some OS cover many rules. First, because of myriad designs and user of OS. Present in a toaster, clock ships, spacecraft, game machine, TV, and industrial control system. Born when fixed user computer for military become more general purpose and need resource management and program control. Nah, apa sih definisi dari operating system? No universally acceptable definition ya. Jadi semua bisa ya secara universal sih tidak ada. Jadi tergantung kita menerjemahkannya bagaimana. Jadi everything a vendor ship when you order an operating system is good approximation, but vary widely. The one program running at all times on the computer is the kernel part of the operating system. Everything else is either sama aja, a system program ships with operating system but not part of the kernel or application program, all program not associated with the operating system. Today, OSS for general purpose and mobile computing also include middleware set of software framework that provide additional service to application developer such as database, multimedia, grafik, dan lain-lain. Jadi ada di dalam kalau di dalam OS-nya mobile and mobile computing dia ada menambahkan ada namanya middleware. Jadi sebuah software dari framework itu provide additional service to application developer such as seperti database ya. Jadi overview of computer system structure. Nah, computer system organization, jadi kita bicara sistem ORCOM ya, organisasi komputer. Computer system operation, one or more CPU device control connect to the common bus, provide access to share memory. Kalian sudah ngambil organisasi komputer? Udah, Pak. Udah ya, berarti ini sudah kalian hafal di syaratnya. Concurrent execution of CPU device computing for memory cycles. Inilah dia contohnya. Contoh dari komputer organisasi komputer ya. Di situ ada disk, mouse, keyboard, printer, monitor sebagai I/O, ya kan? Kemudian ada CPU, ada disk controller, ada USB controller, ada graphic adapter. Di situ dihubungkan melewati sistem bus ke memori. Inilah dari organisasi komputer secara umumnya.
Jadi computer system itu ya IO device ya, and the CPU can execute it concurrently, bisa dieksekusi. Its device controller is charged of particular device type. Its device controller has a local buffer. Its device controller type has an operating system device driver to manage it. Jadi ada driver, ada middleware dan lain-lain. CPU move data from the main memory to from local buffer. Itulah fungsi dari CPU-nya. Dan I/O is from the device the local buffer of controller. Device controller inform CPU that has finished its operation by causing an interrupt. Jadi device controller dapat dia menginformasikan ke CPU bahwasanya sudah selesai operasinya dan bisa membuat interrupt ya. Jadi a common function of interrupt ya, interrupt transfer control to interrupt service routine in general. Interrupt vector, which contain the address of all the service routine. Interrupt architecture must save the address of the interrupt instruction. A thread of exception is a software generate interrupt caused either by error or a user request. Ya. Jadi bisa karena error atau permintaan dari user tersebut. An operating system is interrupt driven. Jadi operating system itu adalah pengendali dari interrupt. Salah satunya adalah pengendali dari interrupt tersebut. Nah, ini adalah bentuk dari interrupt timeline ya. Jadi user program, interrupt processing, ada idle dan transfer. Jadi di bawahnya itu ada I/O request, ada transfer karena transfernya sudah selesai, ada interrupt signated, interrupt handled, I/O request, transfer done, dan seterusnya sampai interrupt handled. Jadi beginilah interrupt timeline. Jadi interrupt handling, the operating system preserve the state of CPU by storing the register and the program counter. Determine which type of interrupt as occurred. Jadi, spread segment of code determine what action should be taken for each type of interrupt. Beginilah cara interrupt itu ditangani. Nah, ada interrupt driver I/O cycle, ya, seperti bagan ini yang kita lihat di depan kalian semua. Inilah bentuk dari interrupt driver I/O cycle. Nah, I/O structure, two method of handling I/O input output ya. After I/O start, control return to user program only upon I/O completion. After I/O start, control return to user program without waiting for I/O completion. Complete. Ya. Inilah dua metode untuk menghandling di I/O-nya. Nah, after I/O start, control return to user program only upon I/O complete. Ya, wait instruction idle the CPU until the next interrupt. Kemudian menunggu looping. Jadi ini terdapat akses memori waitingnya, dan atau one I/O request is outstanding at the time. No tidak secara simultan I/O processingnya. Kemudian after I/O start, control return to user program without waiting for I/O completion. Jadi yang pertama menunggu ya, yang ini tidak. System call request to OS to allow user to wait for I/O completion complete. Kemudian device status table contain an entry for each I/O device, indicate its type, address, and state. Jadi OS itu mengindeks I/O device table to determine device status and to modify table entry include interrupt-nya.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut lagi. Belum ada, Pak. Belum ada atau nggak mengerti apa yang kita bahas? Atau saya yang bertanya nih? Oh, ada yang kabur. Ya, ada yang ditanyakan? Oke, baik. Kita masuk ke storage structure ya. Masuk ke storage struktur. Sebanyak nih, masih di 20 slide dari 73 slide. Jadi sabar-sabar ya. Nah, dalam storage structure ini, main memory only large storage media that CPU can access directly. Jadi, memori utama itu adalah sebuah penyimpanan yang besar, media penyimpanan yang besar, yang dimana CPU hanya bisa diakses oleh CPU secara langsung, seperti random access memory, typical volatile, typical random access memory in the form of dynamic random access memory (DRAM). Kemudian ada secondary storage, jadi extension of the main memory that provide large non-volatile storage capacity. Jadi di struktur penyimpanan ini memori ya kan, ada main memory dan secondary storage ya. Ada memori utama di mana itu adalah sebuah penyimpanan media yang besar yang bisa diakses oleh CPU secara langsung. Kemudian yang secondary storage-nya itu adalah extension of main memory that provide large non-volatile storage capacity. Oke, storage structure ini ada namanya hard disk driver yang kita kenal dengan HDD singkatannya. Rigid metal of glasses platter covered with magnetic record material. Jadi itu ya. Jadi hard disk ini, hard disk ini biasanya adalah sebuah metal berbentuk metal di mana ada magnetic recording material di situ. Bisa juga sekarang ada namanya apa ya namanya sekarang ya? Selain kalau sekarang hard disk, kemudian ada SSD ya, solid state disk, tapi intinya hampir sama. Kemudian ada non volatile memory (NVRAM), faster than hard disk tapi non volatile. Jadi various technology become more popular as capacity and performance increase. Kemudian harganya akan terus turun. Jadi storage definition and notation review, the basic the basic unit of computer storage is bits ya. Jadi unit terkecil ya. Bilangan apa satuan yang terkecil disebut bit. A bit can contain one or two value yaitu 0 and 1. All other storage in computer base and collection of bit. Given enough bit, it's amazing how many things a computer can represent. Number, letter, image, movie, sound, dan lain-lainnya. Kemudian ada namanya byte. Byte itu adalah merupakan 8 bit. And on most computer is the smallest convenience chunk of storage. For example, most computer don't have an instruction to move a bit, but do have one to move a byte. A less common term is word. Jadi setelah ada bit, byte, dan ada word, ya, which is given computer architecture native unit of data. A word is made up of one or more byte. For example, computer has 64 byte, 64 bit register dan 64 bit memory. Addressing typical has 64 bit atau 8 byte word. A computer executes many operations in its native word size rather than a byte at a time.
Computer storage along with most computer throughput is generally measured and manipulated in byte and collection of byte. A kilobyte or KB ya, KB adalah 1024 byte. A megabyte or MB is 1024 pangkat 2 byte. A gigabyte or GB is 1024 byte pangkat 3. Sedangkan terabyte atau TB itu 1024 pangkat 4. Dan paling tinggi adalah petabyte. Saya rasa sudah masuk ya, sudah ada nih petabyte. Itu adalah 1024 pangkat 5. Byte. Computer manufacturer often round up this number and say that a megabyte is 1 million bytes and gigabyte is 1 billion bytes. Networking measurements are an exception to the general rule that are given in bits because network move data bit at the time, bukan byte at the time ya kalau dia jaringan komputer. Sedangkan kalau kita bicara di sini, kalau bicara storage tadi, dia bicara tentang bit, ya, tapi biasa digunakan dalam byte atau 8 bit 1 byte. Nah, jadi kalau secara kita lihat storage hierarkinya, storage system organized in hierarchy, yaitu speed, cost, and volatility. Kemudian ada caching, copying information into faster storage system. Main memory can be viewed as space for secondary storage. Kemudian ada device driver for each device control to manage I/O. Itu provide uniform interface between control dan kernel. Dari kita lihat di sini ada storage hierarchy. Yang pertama itu paling bawah itu ada magnetic pipe, ya. Kemudian ada optical disk, kemudian ada hard disk driver, non volatile memory, kemudian masuk ke volatile storage. Itu tadi non volatile storage ya, dari hard disk, optical drive, managed state ya. Kemudian masuk ke volatile storage itu main memory, cache, dan paling tinggi adalah register dan paling cepat. Dan paling kecil ya, dan paling besar itu adalah magnetic tape. Jadi bagaimana sih komputer modern itu bekerja? Von Neumann arsitektur ya sini. Von Neumann. Jadi device itu kemudian masuk di bagian CPU-nya dan memorinya di sini. Di sini kita lihat von Neumann arsitektur. Inilah komputer modern bekerja. Kemudian ada direct memory access structure used for high I/O device able to transmit information at close to memory speeds. Device controller transfer block of data from buffer storage directly to main memory without CPU intervention. Only one interrupt is generated per block rather than one interrupt per byte. Inilah disk memory access DMAS ya, direct memory access structure. Kemudian operating system, bootstrap program, simple code to initial the system load load the kernel. Kemudian kernel load, start system daemon, service provide outside of the kernel, kernel interrupt driven, software. Di situ ada hardware interrupt by one of device, software interrupt, system or thread, ada software error, request for operating system device, system call. Other process problem include infinite loop, process modify each other of the operating system. Nah, ada multi-programming that system ya. Single user cannot always keep CPU and I/O device busy. Jadi multi-programming organize job, code, and data, so CPU always has one to execute. A subset of total job in system is kept in memory. One job selected and run via job scheduling. When job has to wait for I/O, contohnya, OS switch to another job. Jadi ketika ada job yang harus menunggu,
maka OS akan switch ke job yang berbeda. Jadi multitasking atau time sharing, a logical extension of batch system. The CPU switch job so frequently that user can interact with each other, each job, while it is running. Create interactive computing. Ada response time, so lebih kurang dari 1 detik. Setiap user has less one program execute in memory process. The several job ready to run at the same time. CPU scheduling. Inilah dia. Each process don't fit in memory. Swapping move them in out to run. Jadi bisa di swap ganti-ganti. Swapping. Kemudian ada virtual memory. Allow execution. Ya, jadi kita masuk di multitasking ya. Jadi udah masuk ke virtual memory ya. Allow execution of process not completely in memory. Jadi eksekusi itu tidak eksekusi dari proses itu tidak seutuhnya ada di memori, bisa di virtual memory. Nah, jadi ini adalah memory layout of multi program system. Jadi ada paling dasar itu 0, kemudian paling tinggi adalah max ya. Yang tinggi operating system, di bawahnya ada proses 1, terus sampai proses 4. Nah, dual mode operation ya. Dual mode operation allow OS to protect itself and other system component. Jadi user model dan kernel model. Jadi dalam dual mode ini ada user mode dan kernel mode. Mode bit provided by hardware. Provide ability to distinguish when system is running user code or kernel code. When a user is running, mode bit is user. When kernel code dieksekusi, maka mode bit itu adalah kernel. How we guarantee that user does not accidentally set the mode bit to kernel? Yeah. System call change mode to kernel, return for call reset it to user. Some instruction designed are privileged, only executable in kernel mode. Nah, inilah bagannya dari transition mode user ke kernel mode. Dan di sini kita lihat user mode-nya model bitnya 0 dan kernel mode model bitnya itu 0. Kemudian ada timer to prevent infinite loop. Jadi ada sebuah batasan waktu, jadi tidak terjadi looping secara terus-menerus. Timer is set to interrupt the computer after some time period. Keep counter that decrementally by physical clock. Operating system set the counter privilege instruction ya. When counter 0 generate an interrupt. Jadi ketika sudah sampai counternya sudah sampai 0 maka akan menghasilkan interrupt. Set up before scheduling process to regain control to terminate program that exists a lot time. Di sini proses manajemen. A process is a program execution. It is a unit of work with the system. Program is passive entity. Process is active entity. Process need resource to accomplish tugasnya. CPU, memori, I/O, file, dan installation data. Process termination request reclaim of any reusable resource. Single thread process has one program counter secara spesifik dilokasikan untuk next instruction dieksekusi. Proses eksekusi instruksi secara sekuensial satu persatu sampai selesai. Multi-thread process has one program counter per thread. Typical system has many process. Some users, some operating system running concurrently on one more CPU. Concurrently by multiplexing the CPU among the process thread.
Jadi proses management activities, the operating system is responsible for following active in connection with process management. Jadi satu, creating and deleting both user and system process. Suspending and resuming process. Provide mechanism for process synchronization. Provide mechanism for process communication. Provide mechanism untuk deadlock handling, untuk menangani deadlock. Memory management untuk mengeksekusi seluruh program atau sebagian of the instruction must be in memory, terletak dalam memori. Seluruh atau sebagian dari data yang dibutuhkan oleh program harus ada di memori. Memory management menentukan what is in memory and when. Jadi memory management itu menentukan apa saja yang di memori dan kapan harus ada di dalam memori. Jadi mengoptimasi CPU utilization and computer response to user. Memory management activity, keeping track of which part of memory are currently being used and by whom. Decide dealing with process, a part of thereof. And data to move into and out of memory. Allocating, deallocating memory space yang dibutuhkan. File system management, OS, provide uniform, logical view of information storage. Jadi abstract physical property to logical storage unit file. Each medium is controlled by device. Nah, bisa contohnya ada disk drive dan tape drive. Kayaknya udah nggak ada lagi tape drive. Varying property include access speed, capacity, data transfer rate, access method, sequential or random. File management, file system management, file usually organized into directory. Access control on most system to determine who can access what. Jadi OS activity include creating and deleting file dan directory. Jadi menciptakan atau mendelete file dan directory. Primitive to multiple file and directory, mapping file onto secondary storage kalau dibutuhkan, backup file onto stable, non-volatile storage media, kemudian dipindahkan ke dalam media penyimpanan yang lain. Nah, mass storage management, usually disk used to store data that does not fit in main memory or data that must be kept for a long period of time. Proper management is central importance. Entire speed of computer operation hangs on disk subsystem and its algorithm. Jadi di sini OS activity adalah mounting and unmounting, space management, storage allocating, disk scheduling, partition dan protection. Ada namanya caching. Jadi important prinsip perform at many level in computer seperti hardware, operating software. Information in use copy from slower to faster storage temporarily. Faster storage atau cache, check first to determine if information is there. Jadi cache adalah storage tercepat di mana akan bagian yang dicek pertama untuk menentukan apakah informasi itu ada. If it is, information used directly from the cache. Jika ada, maka informasi akan langsung diambil dari cache. Lebih cepat. Jika tidak, data di-copy ke dalam cache dan digunakan kemudian. Cache itu small dan storage being cache. Cache management important design problem. Cache size and replacement policy. Nah, characteristic of various type of storage. Ada level 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian level 1 namanya register, kedua cache, ketiga main memory, kemudian ada solid state disk, dan terakhir ada magnetic disk. Tipikalnya register lebih kecil dari 1 KB, cache itu lebih kecil dari 16 MB, main memory itu lebih kecil dari 64 GB, kalau solid state disk itu lebih kecil dari 1 TB,
Kalau magnetic disk lebih kecil dari 10 terabyte. Jadi di sini ada jelas implementasi teknologi, kemudian access time-nya. Jadi kita lihat di register itu membutuhkan waktu 0,2 sampai 0,5. Sedangkan di cache itu 0,5 sampai 25 nanosecond. Kalau di magnetic disk bisa 5 juta nanosecond. Kemudian bandwidth per second-nya di register juga lebih kecil, sedangkan di magnetic disk itu paling besar. Register di manage oleh compiler, kemudian cache di manage oleh hardware, main memory di manage oleh operating system, dan solid state disk, magnetic disk juga operating system. Kemudian register itu punya backup, di backup oleh cache, sedangkan cache itu di backup oleh main memory di backup oleh disk, solid state disk itu di backup oleh disk, magnetic disk bisa di backup oleh disk or tape. Migration of data A from disk to register. Ini migrasikan data A dari disk to register. Multitasking environment must be careful to use most recent value, no matter where it storage in the store hierarchy. Bisa magnetic disk ke main memory, cache ke hardware register. Multiprocessor environment must provide cache coherency. In hardware such as that all CPU have the most recent value in their cache. Nah, kemudian distribute environment situation even more complex. Several copy of datum can exist. Jadi bisa aja beberapa copy bisa terjadi. Variant solution covered in ada dibahas di bab 19. I/O subsystem. One purpose of OS is hide particular of hardware device from the user. Jadi user tidak tidak melihat I/O itu. I/O subsystem responsible for memory management untuk I/O, including buffer ya, storage data, temporal while is being transfer, caching, polling. Kemudian ada device driver interface, driver for specific hardware device. Protection and security. Protection, any mechanism for controlling access of process or user to resource defined by OS. Sedangkan security, defense of the system against internal and external attack. Range include DNL observer, DOS, or virus, dan lain-lainnya. System generally first distinction ya among user to determine who can do what. Jadi secara umumnya sistem akan mengkategorikan antara user tersebut. Jadi sistem akan menentukan siapa yang dapat melakukan apa. User identity, user ID seperti name, nama, kemudian ada user ID associated with a file. Jadi filenya hanya bisa dibuka oleh satu user ID. Proses that user to determine access control. Ada group identifier, ya. Atau grup ID, hanya beberapa grup ini aja yang boleh control, manage, dan also associate with its process file. Kemudian ada privilege escalation, allow user to change secara efektif ID more, ya. Jadi privilege escalation itu memberikan user untuk mengganti ID secara lebih benar. Kemudian kita masuk ke virtualization. Allow operating system to run application with other OS. Ini sudah ada dalam fast growing industry. Emulsion, use the user CPU type different from target type. Jadi PowerPC itu Intel. Generate slow method, ya betul, sangat lambat. When computer launch not compile to native code. Virtualization, OS natively compile for CPU, running guest also native compile. Consider, jadi contoh seperti VMware menggunakan Windows XP.
Kemudian native WinXP host dari OS. Ada namanya VMM, Virtual Machine Manager ya, provide virtualization service. Jadi virtualization ini contohnya seperti VMware. Use case involve laptop and desktop running multiple OS for explosion and compatibility. Apple laptop running macOS sebagai host, Windows sebagai guestnya, developing app for multiple OS without having multiple system. Quality assurance testing application without having multiple system. Execution and management computer environment with data center. VMM can run natively. In which case they are also host. There is no general purpose host then. VMware dan Citrix dan server. Begitulah contohnya. Jadi di sini adalah bagian dari computer environment virtualization-nya. Jadi di sini ada program. Di tengah-tengah ada program interface. Di bagian B di situ hardware ada VMM ya. Kemudian ada VM1, VM2, VM3 dibagi. Sedangkan di A ini adalah bentuk proses environment dari komputer biasa, hardware, kernel, dan proses. Nah, distributed system, collection of spare part possibly heterogeneous system network together. Network is communication path. Jadi contohnya seperti CVIP itu ada LAN, ada WAN, ada MAN, ada PAN. Network operating system provide filter between system across network. Communication scheme allow system to exchange message. Jadi kita masuk ke arsitektur komputer. Kalian sudah masuk juga ya arsitektur komputer ya? Orcom. Ya, bagaimana jadi kita masuk komputer system arsitektur. Most system use single general purpose process. Jadi most system have physical purpose process as well. Multiprocessor system growing in use and importance. Also known as parallel system, tightly coupled system. Advances keuntungannya meliputi increased throughput, economy of scales, increased reliability, grateful degradation of all parallels. Jadi ada dua tipe asymmetric multiprocessing, di mana proses di assign a specific task. Jadi kemudian ada symmetric multiprocessing, its process perform all tasks. Jadi ada dua jenis ya, asymmetric sama symmetric. Jadi kita lihat di sini symmetric multiprocessing arsitekturnya. Jadi ada proses masing-masing satu CPU, register cache-nya, memori satu ya. Maksudnya prosesornya ini menjalankan secara khusus tugas-tugasnya. Dual core design, jadi ini contoh dual core design, multi chip and multi core. System content all chips, chasing content multiple spare part system. Spare system ya. Ini non uniform memory access system. Contoh gambarnya. Kemudian ada cluster system, like multiprocessor system, but multiple system working together. Jadi biasa ada namanya SAN, Storage Area Network. Provide high availability service with survive failure. Di situ juga ada asymmetric clustering dan symmetric clustering. Some cluster are for high performance computing atau HPC. Application must be right to use parallelization, bisa diparalel. Some have distributed log manager atau DLM to avoid conflict operation. Jadi kita bicara tentang cluster system. Jadi storage area network SAN, ya kan, di sini ada, jadi beberapa komputer, ya kan, workstation menggunakan satu storage area network. Kita bicara tentang PC motherboard ya. Kita lihat di sini, the board is fully functional computer once its slot are populated. Consists
of processor socket contain CPU, DRAM socket, JBus, dan macam-macam. Ada ya macamnya, ada DRAM, ada proses socket ya. Computer system environment. Jadi ada tradisional, mobile, client server, peer-to-peer, cloud computing, dan real-time embedded. Jadi ini computing environment ya. Ada 6 jenis. Jadi kalau secara tradisional itu standalone general purpose machine, what blurred as more system interconnected with other. Portal provide web access to internal system, ada network computer in client. Kemudian ada mobile computer interconnect via wireless network. Kemudian network becoming ubiquitous, even more home system use firewall to protect home computer from internet attack. Itu kita lihat secara tradisional. Kalau mobile, handled seperti smartphone, tablet, dan lain-lain. What is the functional difference between them and the traditional laptop? Extra feature, more OS feature, ada GPS, ada gyroscope, dan lain-lain. Allow new type of application seperti augmented reality. Di sini sudah menggunakan IEEE 802.11 wireless atau cellular data network for connectivity. Ya, ini Android dan iOS Apple. Kemudian ada client server. Client server computing, dumb terminal supplant by smart PC. Many systems are now server responsive request generated by client, computer server system, file server system, seperti yang digambarkan. Peer-to-peer, another model distributed system, ya P2P, does not distinguish client and server. Tidak jelas siapa client server, semuanya bisa bertindak sebagai client, bisa bertindak sebagai server. All nodes are considered peer, may each act seperti client dan server secara bersamaan, not must join P2P network. Jadi contohnya seperti voice over IP, cloud computing. Nah, ini udah sering kalian dengar ya. Amazon juga udah banyak sih cloud computing seperti kita gunakannya Zoom juga menggunakan cloud computing. Jadi ada beberapa jenis ya. Jadi public cloud, private cloud, hybrid cloud, software as a service juga ada, platform as a service, infrastructure as a service. Inilah contoh-contoh tipe dari cloud computing. Cloud computing environment composed of traditional OS plus PM plus cloud management tool. Internet connectivity requires seperti like firewall, load balancer ya kan, untuk traffic. Real-time embedded system. Real-time embedded system most prevalent from computer, very considerable special purpose, limited purpose OS. Real-time OS too is expanding. Many other special computing environment as well. Some have OSS, some perform tasks without an OS. Real-time OS has well-defined fixed time constraint. Process must be done without constraint. Correct operational only if constraint meet. Nah, free and open source operating system. Kita sudah mau dekat ya. Operating system made available in this source code. Firmer than just binary. Jadi closed source and properly. Counter to copy protection and digital right management. Start by free software foundation. Jadi sekarang nama GNU Public License (GPL). Free software and open source software are two different. Ya. Jadi kita bisa lihat contohnya itu ada di gnu.org.
bentuk dari free software atau open source. Example include GNU Linux and BSD Unix, include for Mac OS, and many more. Can use VM like VMware Player, free on Windows, VirtualBox, dan lain-lain. Ini contoh the study of operating system. Kernel data structure. Jadi ini kernel data structure. Many similar to standard programming data structure. Single linked list. Kemudian ada double, ada circular. Jadi kita lihat ini, bisa lihat di sini. Single caranya dari kanan ke kiri. Kemudian begini juga. Nah, kalau dia circular itu tertutup dia. Kernel data structure tadi binary search tree. Left itu lebih besar sama dengan right. Search perform in ON. Balance binary search tree is on LGN. Hash function can create hash map with map string and binary digit respective status of net item. Linux data structure define include file. Jadi Linux list.a bla bla bla. Oke, alhamdulillah sudah sampai di akhir chapter 1. Ya, bagaimana teman-teman? Fajri masih hidup? Masih, Pak. Oh, masih. Teman-teman, jadi bahan sudah saya upload, sudah bisa kalian dapatkan di e-learning di folder bahan pertemuan 1, dan ini video nanti saya kirim juga, saya letakkan di e-learning, bisa kalian pelajari ulang-ulang. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di forum ya, sudah saya buat forum di e-learning, bisa berdiskusi di sana. Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan, mudah-mudahan nggak ada kendala.